वर्षभर पयलीं पास केल्ली त्या पॉलिसीनुसार थोडे तुटी जाय आशिल्ल्यो सर्टन चेंजीस आर रिक्वायर्ड टू मेक इट मोर फ्रेंडली स्पेशली विमेन हू आर वॉन्टिंग टू एप्लाय अंडर द पॉलिसी जे ग्रामीण भागात रावता ती तांणी आपली दे वर टेलिंग दे वॉट प्रॉब्लेम दे फेस आमचे एक कंडिशन आशिल्लें की तुमी पयले घाला आनी मागीर रिइम्बर्समेंट मागा म्हणून इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द वुमन ऑफ द हाऊस टू इन्वेस्ट दॅट 2 lakhs or whatever टू मेक अप सो 1 ते 6 लेटेबल रूम्स इन अ हाऊस जंय ती मनशा रावता आनी दिता तांकां एप्लिकेबल फक्त ग्रामीण भागात एप्लिकेबल म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत कोस्टल बेल्ट आनी सिटी पॉलिसी ती एप्लिकेबल जायना ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज देट इन्सेंटिव्स ताका मेळना ऑन द कोस्टल बेल्ट रुरल भागाक फोकस करून घेतिल्ली आसा आनी महिला सशक्तीकरण जेन्ना पळयता की द होमस्टे इज लुक्ड आफ्टर बाय द विमेन ऑफ द हाऊस तांकां सशक्तीकरण करप म्हणून मुख्यमंत्री त्याच विचाराचो आशिल्लो टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू स्ट्रेंथन द विमेन दिस होमस्टे पॉलिसी इज कमिंग जे अमेंडमेंट जाय आशिल्लो की बाबा तो ग्रांट सो 100 होमस्टेइंग which will be selected by the Director of Tourism. Applications will be called, out of which only 100 in the initial stage will be given initial grant of 2 lakhs each to set up their particular rooms. नाल्यार तांचे कितें आसा ते आमचो MOU with Airbnb, Make My Trip to set up the operating procedures there. So all we need to do is put it together and make it very successful so that जी आमकां इश्यू जाता लोकांक गांवांत वतकर रावपाची जी गेस्टांक जे आज वचून गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आनी तांकां खंय तरी त्रास जाता असले त्रास ह्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान तांचे सॉल्व जातले टुरिजमूय इन्क्लुजीव जातले आनी लास्ट मनशाक ताजो फायदो मेळटलो. पण ह्या पॉलिसीन सगळे टिचर्स जाताले दे आर ऑलरेडी गिविंग देम टू दॅट सो दॅट ग्रांट्स वील मेक द थिंग्स व्हेरी इजी फॉर द विमेन. वी विल हॅव टू सिलेक्ट एकूच जाग्यार आमी 100 दिवंक शकना. वी विल हॅव टू एन्श्युअर दॅट द सिलेक्शन इज डन टू द स्प्रेड फ्रॉम पेडणे टू काणकोण आनी सावर्डे धारबांदोरा सांगे बिचोले असे जे आमचे 70 जे गांव ग्रामीण भागात लोकांक हाजो मॅक्झिमम फायदो जातलो आनी ते एकदा होमस्टे आयले की ऑटोमॅटिकली लोकल कम्युनिटी ऑल्सो वील thrive. They will also get benefits out of people coming and staying there. So this will also promote the hinterland idea. So to promote hinterland and to balance the inventory, we have come with this idea of giving them the grants to this particular policy. And म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की हे हातूंतल्यान महिला सशक्तीकरण 100% बऱ्यापर्यंत जातले. By when it could be put into place? Immediately the cabinet has passed it. As soon as the assembly is over, I think the PR team will move out the applications and the rest of the things. Department will move it out. And might be any committee under director Galun will select the first 100 applications and go with it.